السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bon, dans cette séance, on va essayer de faire, dans cet exposé, on va essayer de faire le théorème de Pythagore. Pythagore, c'est un mathématicien grec. Il est né vers 500 000 euh, avant le juif. D'accord? Ça veut dire تقريبا 500 عام قبل الميلاد باش تزاد بيثاغور اللي اكتشف هذا التيوريم. وكانوا شي وحدين قبل منه كيخدموا بهذا لو تيوريم واخا قبل ما يجي بيثاغور كانوا كيخدموا بها، ولكن بيثاغور هو اللي شرح تشهرات هاد لو تيوريم مع بيثاغور. Donc, en train de cet exposé, on va essayer de faire, on va savoir un vocabulaire, qu'on a besoin d'un vocabulaire. Donc, un triangle rectangle, l'hypoténuse et le côté opposé à l'angle droit. D'accord? Ça, l'hypoténuse, on a déjà vu ça. Donc, PC, c'est l'hypoténuse de triangle ABC. Pour démontrer le théorème de Pythagore, ou d'où elle vient, le théorème de Pythagore, on a 4 triangles rectangles identiques. Identiques. Yani A, B, de côté A, B de hypoténuse C. Donc A, B, C sont tous identiques, même surface, même, le même côté. On dispose les 4 triangles rectangles sur ou là dans un carré. On pose le premier triangle rectangle, puis on va placer le deuxième, le troisième, puis le quatrième. D'accord? On obtient un carré à l'intérieur de ce carré. On appelle le carré qui est à l'intérieur joli. D'accord? Joli. G-O-I, G-O-L-I. Donc, il est clair qu'ici que l'aire de ce triangle, de celle-là, est C au carré. D'accord? L'aire de celle-là est C au carré. Pourquoi? Car si je multiplie le côté C par l'autre côté C, on obtient C au carré. Donc, ça égale à C au carré. Cette surface-là, c'est C au carré. Car on a déjà on a déjà dit que les côtés de ce triangle rectangle, sont de longueur A et B et C. Aussi le deuxième, aussi le troisième, aussi le quatrième. Donc on obtient un petit carré qui s'appelle le carré le Smith OIJ. Un de les côtés dialogue CCC. Donc puisque ça c'est un carré, la surface de l'autre, C fois C et C au carré. Donc on dispose ensuite les 4 triangles rectangles. يعني غادي نبدلوا لهم les places ديالهم dans le même carré d'une autre façon. يعني غادي نوضعوهم بواحد الشكل واحد اخر. يعني ريغاردي هذاك اللي كان عندنا قبل هذا شديناه طلعناه هنايا. طلعناه هنا ولا عندنا كوم سا. دونك جبنا حداه هذاك اللي كان هنايا. Donc ensuite, on a disposé, donc tout simplement, on a disposé les 4 triangles de cette façon-là. لقينا deux autres carrés, deux autres petits carrés. Ou le premier carré, ou le deuxième carré. D'accord? هذا الكاري هذا les côtés ديالو هما AA وهذا les côtés ديالو هما BB. غنسمي par exemple هذا le carré AGEB de côté B ou EOCR de côté A. C'est bon? Le côté ديالو هو A و le côté ديالو B. Regarde هذا هو خدينا le côté ديال le triangle ها هو. هنا خدينا le côté ديال le triangle هذا. Donc غادي نلقى باللي لو كاري EOCR هو A au carré ou le carré GADE هو B au carré. GADE هو B au carré. L'aire de GOLI est égale
à l'aire de Joly égale à l'aire de AGD plus OCRT. OCRE. Pardon. C'est bon. Donc, هذا le carré هذا مني غير حولنا ما بدناش لا سيرفاس ديال هذا الشيء هذا بقاو لي 4 تريونغل بقاو عندنا لي 4 تريونغل هذاك ليسباس اللي كي فيد بقى فيد داكوغ غير شدينا هنا شنو درنا غير حولنا هاد لي 4 بيتي تريونغل بدلنا لهم لي بلاص ديالهم عطانا دو بلي بيتي تريونغل يعني بحال هاد لا سيرفاس اللي بلو روج كتبناها اوترومون يعني هاد لا سيرفاس بلو روج ايكالا كومبيان ايكالا هاد لا سيرفاس هادي بلس هادي سي بون يعني ايكالا سي او كاري بلس بي او كاري سي كلير دونك بقينا سي او كاري هي اش هي بي او كاري بلس ا او كاري هو هاد لا سيرفاس كي اون روج on peut donc écrire pour le triangle ABC. شنو لقينا باللي راه لقينا في ان triangle ABC un triangle rectangle C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Cette égalité est connue depuis l'Antiquité sous le nom de théorème de Pythagore. دي كانت معروفه من شحال هادي كنا كنسميوه التhéorème de Pythagore c'est C au carré est égal à A au carré plus B au carré. C'est bon كيفاش ديمونطرينا هادي le théorème de Pythagore si un triangle est rectangle alors دابا هذه صار البروبريتي اللي خصني نكون عارف دابا انايا si un triangle est rectangle alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés c'est bon يعني الا خدينا اش a b au carré زدتي عليها a c au carré غتعطينا b c au carré ça l'hypoténuse. Le théorème de Pythagore ne s'applique qu'au triangle rectangle. Il a quand j'ai un triangle rectangle, je ne peux pas appliquer le théorème de Pythagore. Fais attention à cela. Notons un exemple. AB, c'est un triangle rectangle en A, tel que AB est égal à 3 cm et AC est égal à 4 cm. Calculons BC. Donc, pour calculer BC, on fait un dessin. On a un croquis, mais واخا ما يكونش عنده les mêmes longueurs, يكون غير un croquis. D'accord. يعني واخا ما يكونش عندنا الميم لونغور باش نفهمو مزيان باش يجينا سهل. On a un triangle rectangle, on connaît deux longueurs, on cherche le troisième, on utilise donc le théorème de Pythagore. C'est bon. يعني فيما يكون عندنا un triangle rectangle ما عارفينش فيه شي كوتي من لي كوتي ديالو بغينا نعرفوا l'un des côtés شحال كتساوي شنو كنطبق التيوريم دو بيثاغور بشرط انه يكون عندنا ان تريونغل ريكتونغل ماشي بالضروره انا ما نكونوش عارفين بي سي يقدر ما تكونش عارف ا سي تقدر تكون عارف ا بي ولكن تي ابليك لو تيوريم دو بيثاغور بور تروفي هاد لي لونغور كي سون مونك ولكن بشرط انه يكون عندكم دو كوتي بلس ان تريونغل ريكتونغل نقدر نلقى لو كوتي مونك. On applique le théorème de Pythagore, on sait que ABC est un triangle rectangle en A, donc PC au carré est égal à CA au carré plus AB au carré. Regardez ce que j'ai écrit ici. J'ai écrit CA plus AB. D'accord. CA plus AB. Le point, A, il est un triangle rectangle au point A. Donc, le point A va se répéter deux fois. Je répète l'écriture de AB. Voilà, deux fois. Donc, CA au carré plus AB au carré est égal à BC au carré. BC au carré est égal à 4 au carré plus 3 au carré. On remplace les lettres par les longueurs connues. عندنا AB هي 3 و AC هي 4. Donc au carré تعطينا 16 زائد 9. Donc on trouve que BC est égal à 25. من عطاتنا BC égal à 25, alors je peux شنو هو باش تلقى BC la question que tu poses شنو هي il y a quel est le nombre que je dois le multiplier par lui-même pour trouver 25. شنو العدد نضربو في نفسه يعطينا 25. Voilà, il est clair. باللي راه هو 5. D'accord. C'est 5. Donc BC نقدر نكتب شنو هنا BC au carré. BC au carré c'est 5 au carré. يعني ان BC اش كاينين باللي راها égal à 5. C'est bon que BC est égal à 5.
Je vois un autre exemple. DEF, un triangle rectangle en D, tel que DE est égal à 5 cm et DF est égal à 6 cm. Ça, c'est un triangle rectangle en D. Donc, on va dire un croquis comme ça. On va dire, par exemple, D, c'est un triangle rectangle. Ou on a E, ou on a F, E ou F. Donc, TF est égal à 6 cm, TE est égal à 5 cm. C'est bon. Donc, je fais ça. Voilà. J'ai déjà tracé ça. On fait un dessin, la même chose, on a deux longueurs, يعني نقدر نعرف بها la troisième longueur en utilisant ces deux longueurs, donc j'applique le théorème de Pythagore. Donc on sait que DEF c'est un triangle rectangle en D. D'après le théorème de Pythagore, on a DE plus DF, pardon, DE au carré plus DF au carré est égal à EF au carré. Donc on fait le calcul, je trouve le résultat. Donc comme ça, on applique le théorème de Pythagore, on sait que là, donc toujours le point D, le triangle rectangle en D, donc D il غادي تعود جوج مرات. D'accord. يعني ED au carré plus DF au carré égale à l'hypoténuse au carré. Fais attention. راه كاين اللي كيجي هنا وكيكتب لك l'hypoténuse هنا وكيكتب لك l'hypoténuse بليس ان كوتي راه سي فو. راه خاصك ديما تبدا هنايا ب EF تكون اش EF خاصها تكون هي l'hypoténuse au carré هو اللي ايغال كالك شوز. هو اللي خصو يساوي شي حاجه ماشي لو كوتي كيساوي شي حاجه. EF au carré égale à ED au carré plus DF au carré. Donc, je calcule. EF au carré, il y a 5 au carré plus 6 au carré. J'obtiens 25 plus 36. 25 plus 36, c'est 61. Donc, c'est 61. هنايا هنا ما نقدرش نعرف quel est le nombre. Je dois le multiplier par lui-même pour trouver 61. Donc, شنو كندير؟ كناخذ الكالكولاتريس. الكالكولاتريس فيها واحد الرمز داير بحال هذا الشكل هذا. داكور؟ هذا كيتسمى غاسين كاري. داير بحال هذا الشكل. كنكتب تنورك على هاد لاتوش هادي بهذا الشكل هذا كنورك على هذا وكنزيد نورك على الرقم 61 كنكتب 61 داكوغ كنعاود نورك على 61 جو كليك سيغ 61 وكتعطيك لو ريزولتا. دونك اللي درتيها غادي تلقى دونك كديرها غير بالكالكول كتلقى غاسين دو 61 غتعطيني تقريبا 7.8. دونك كنجيب لي او اف تيغال ان بو بري 7.8. ABC est un triangle rectangle en B, tel que AB est égal à 8 cm et BC est égal à 6 cm. Calculer AC. La même méthode, voilà, on a un triangle rectangle BAC. C'est un triangle rectangle en B. Donc, on applique le théorème de Pythagore. On sait que AB, c'est un triangle rectangle en B. Alors, B, donc AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Donc, quand je remplace, je calcule. 8 au carré, c'est 64. 6 au carré, c'est 36. J'obtiens que AC est égal à 100. Donc, quel est le nombre que je multiplie par lui-même؟ إلا ما عرفتش نقدر نطبق هذيك لا ميثود اللي قلت لك خذ الكالكول فيها واحد الرمز ديال بهذا الشكل هذا. داكوغ كتورك عليه وكتورك على 100. داكوغ كتكتب 100 ومن بعد كدير ايكال وكتعطيك لو ريزولتا. عطيتي هنايا راه باين هنايا لي نومبر que j'en multiplie par lui-même pour trouver 100 راه هو 10. علاش ما حقاش جو بي écrire 100 comme puissance de carré. AC au carré est égal à 10 au carré. Donc AC كتساوي 10. D'accord? C'est bon? ولا تو سامبليمون نقدر ناخذوا لو كالكول. دونك هاد الرمز هذا اللي كنكتبوه بهذا الشكل هذا. هذا الرمز اللي كتبناه بهذا الشكل هذا تسمى racine carrée. شنو هو الديفينيسيون تاع racine carrée؟ سي لو نومبر كو جو دو لي مولتيبلي بار لوي ميم بور تروفي 100. هو العدد اللي كضربو في نفسه كيعطيك 100. العدد اللي غنضربو في نفسه يعطيني 100 هو 10. دونك لو racine carrée ديال 100 هو 10. سي بون. دونك troisième application. حتى ديروها دونك تديروها نتوما هاد troisième application. J'ai HI un triangle rectangle en I tel que G est égal à 2 cm, GH est égal à 3 cm, calculé et H. Bon. Vous voulez qu'il y ait une question, vous pouvez le poser. Et à la prochaine, Inch'Allah.